Kalu Putik, a boy from an African slum, creates astonishing fashion styles using discarded materials. He has no expensive brands and no luxurious fabrics. Kalu's material library is truly unique. Discarded bottle caps adorn his clothes, cardboard is cleverly transformed into hats, old tires become armor, and blue woven bags are turned into distinctive coats. On social media, Kalu's creations have drawn widespread attention, with some joking that even Balenciaga might copy him. Despite lacking material resources, he proves in his own way that fashion has never belonged to a particular class. It belongs to those who dare to imagine. Fashion experts have also noted that Kalu's work breaks traditional boundaries, prompting people to rethink the definition of luxury. It doesn't necessarily come from money, but from limitless imagination. Every piece I make tells my own story, Kalu said. I want the world to see that we don't need fancy clothes to express our style. This boy from the slums is showing the world through his trash fashion that creativity and courage can light up life far more than money ever could. Why isn't Kalu Putik responding to Instagram? 1.2 million followers in less than a few months, and now Instagram wants to get a hold of him. Now Instagram has 700 million followers. They commented they want to get in touch with him and repost him on the account, and he liked the comment, and that was it. He posted this video here a few days later, and I haven't seen anything on Instagram's page yet, but maybe they're working on something right now, who knows. He's super humble. He has no advertisement, sponsorships, or anything. He's also only following one person right here, that's it. I personally think he's just a really humble kid. He got fame pretty much overnight. This is a lot to deal with in process. He's a kid. He just wants to keep making videos, and we just gotta support him and love him. That's it. By the way, have you seen this kid from Ethiopia named Kalu Putik? Yes, I have seen him. He is so special. ቪዲዮዎችን ሼር ያደርጋሉ ጫማ ለባሽንን ከራስ እስከ እግር ፋሽንን ቀየረ ነው አዲስ ነገር በቲክቶክ ስመጣ ሁሉም ይደነቃል እንዴት አመጣሁ ያለ ይጠይቃል ይሄ ነው ስታይሉ That kid's smart ይሄ ነው ስታይሉ አዲስ ነው ድሪፑ ካሉ ፑቲክ እያሉ ይጣራሉ ቪዲዮዎችን ሼር ያደርጋሉ W kid bro Kalu Putik, the superstar from Ethiopia, has broken an Instagram record. Now let's get into it. He has 2 million followers in just the span of a few months. He's almost at 1 billion views. No crazy promotion, no sponsorships, no media, no nothing. He's from a small town and village in Ethiopia. Now let's talk about how crazy this is. He doesn't have a bunch of money behind him. He's not a big celebrity like Messi or something. He doesn't have a company backing him. He's just doing this all by himself. This is all organic reach, people supporting, especially the country of Ethiopia. And his brother he follows right here, Rasa, of course. No wonder Instagram wants to get a hold of him. He's the biggest rising creator on this app right now. There's a lot that we can learn from this creator. Instead of focusing on what you lack, focus on what you have and create something beautiful out of it. He upcycles materials that look like plastic or even rubber tires and creates high fashion pieces out of it. Turning what some might call trash into treasure. This is alchemy, turning one element into another. Impossible, right? Kalu Putik አዲስ አበባ መጥቷል you guys እንኳን ደስ አላችሁ so እዚህ ጋር ስቶሪውን አድርጎ ነበረ ከሁለት ሰዓታት በፊት ከሆነ እንግዲህ መጥቶ የኡነት ከሆነ እንግዲህ ይሄ ቦታ የሚታየኝ ማርከስ አዲስ ነው እንዴት ናችሁ ይላችሁ እንግዲህ ለእናንተ የማልሆነው ነገር የለም እቺን ባክግራውንድ የምታስታውሷት ከሆነ ትናንትና የለቀቁት ቪዲዮ ላይ Kalu Putik የተነሳበት ቦታ ነው so ብዙዎቻችሁ አላምን ስላላችሁኝ በዚህቹ ቦታ ላይ ሆኜ ቪዲዮ ልስራላችሁ ብዬ ነው በዚህች አጋጣሚ ደግሞ ራቴንም ኬኬንም በልቼ ወደ ቤቴ ተዝናንቼ ይመለሳለሁ ብዬ ስላሰብኩኝ መጥቼ ቪዲዮ ሰራውላችሁ ማለት ነው ታዲያ ግን ቪዲዮ ብቻ አይደለም መምጣቱንም የኡነት ከቀን ወደ ቀን የተመቸኝ የመጣ ሰው ማንዶን ታውቃላችሁ Kalu Putik እውነት ይሄ የሚያረጋቸው ነገር ማለት ልብሱም ይሄ የሚሰራቸው ቪዲዮ ሳይሆን ማለት ነው በቃ the way he is the way he acts I think በቃ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ፐርሰና በጣም የሚመቸኝ እና እንደምታስቡት አይነት ሰው አይደለም ብዬ አስባለሁ ደግሞ ሁላችንም ጭንቅላት ውስጥ እንዳለው ይሄ ነግራችሁ አይደለም እንዳልኳችሁ ብቻ 1 ሚሊዮን ፎሎወር መግባቱና አስከመልክቶ እንግዲህ ፖስት አድርጎ ነበር ይሄንን ስቶሪ ላይ ያው አንድ ይላል ኪኩ እንደምትመለከቱት ስለሰው ቀርጄ ልልበሰው ይላል ከዛ ቀደማችሁ ይላል ያው ቢት ሚቾት ሚል በእንግሊዝ ያደርገዋል እና ጀለስ 1 ሚሊዮን ሴሌብሬት እያደረገ 1.6 ገብቷል ኢንስታግራም እንደምትመለከቱ እና ሁላችንም ጭንቅላት ላይ እንደምናስበው አይነት ሰው አይደለም ያልኳችሁ ነው ሰው እንደሆነ ታውቃላችሁ ይሄ ያለለ Kalu Putik ሲባል ይሄ ልጅ በቃ ከንትን ወጥቶ ከችግር ወጥቶ እዛ ላይ የሚያልፍለት ነው እንደዛ ነው ሁላችንም እያሰብናል ነው ግን ልጁ እንደዛ አይነት ሰው አይመስልም በቃ ይሄ well prepared የሆነ ፐርሶና ተሰጥቶት አስቦበት በቃ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ እየሰራ እንደዚህ አይነት እንትን ሆኖ ነው እንጂ መስለኝ
እነዚህ ልጅ አይመስለኝም። ቃሉ ቡቲክ ተቀድሟል። ታዳጊው የፋሽን ክሬተርና ሱፐርስታር ቃሉ ቡቲክ ኢንስታግራምን እያጋየው ነው ጋይስ። እንደምታውቁት አንድ ወር እንኳን ሳይሞላው ነው 1 ሚሊዮን ፎሎወርን አይጂ ላይ ያፈራው። እናም ይሄን አስመልክቶ 1 ሚሊዮን ፎሎወሮቹን ለማመስገን አንድ ቁጥር የተጻፈበት ኬክ አሰርቶ ለኢንስታግራም ስቶሪ ፎቶ ይነሳል። ነገር ግን ጀለስ ፎቶውን ከመፖስቱ በፊት አካውንቱ ቀድሞት 2 ሚሊዮን ይገባል። በጣም የሚገርም ነው። እናም ይቺ አራዳ ልጅ ይሄንን ስታይ በፍጹም ሌላ ኬክ አላሰራችም። የ1 ሚሊዮኑ የኬክ ፎቶ ላይ ቀደማችሁኝ ብሎ በመጻፍ ተከታዮቹን አመስግኗል። እውነት ለመናገር በጣም ሌጀንዳሪ የሆነ ፖስት ነው። አዲስ ነገር በቲክቶክ ስመጣ ሁሉም ይደነቃል። እንዴት አመጣው እያለ ይጠይቃል። ይሄ ነው ስታይሉ አዲስ ነው ድሪፑ ካሉ ፑቲክ እያሉ ይጣራሉ። ቪዲዮዎችን ሼር ያደርጋሉ። ጫማ ለባሽ ነኝ ከራስ እስከ እግር ፋሽንን ቀየረ ነው አዲስ ነገር በቲክቶክ ስመጣ ሁሉም ይደነቃል። እንዴት አመጣው እያለ ይጠይቃል። ይሄ ነው ስታይሉ አዲስ ነው ድሪፑ ካሉ ፑቲክ እያሉ ይጣራሉ። ቪዲዮዎችን ሼር ያደርጋሉ።